अस्सलाम वालेकुम। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल यानी 4 अप्रैल 2025 में ये कुछ 2-3 जुमले इरशाद फरमाए। इनको ज़रा गौर से सुनिएगा। कुछ और नहीं आता। हजारों साल से नस्ल दर नस्ल एक ही काम हमें आता है कि दरिया के साथ रहना है और काश्त करना है। कोई और मुझे अब कमाल है। आपने गुफ्तगू सुनी, एक बार और सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। कुछ और नहीं आता। हजारों साल से नस्ल दर नस्ल। अच्छा, हजारों साल से नस्ल दर नस्ल कहाँ? सुनिए। एक ही काम हमें आता है। एक ही काम आता है। क्या आता है? कि दरिया के साथ रहना है और काश्त करना है। दरिया के साथ ये रहेगा और काश्त करेगा। और आखिरी जुमला बहुत शानदार है, आखिरी लफ्ज, कोई और मुझे अब कमाल है। कमाल है। मतलब ये झूठ की कमाल पर पहुंचने वाली बात है। मतलब ये छोटा सा पिद्दा सा बल्कि पिद्दी जो है भुट्टो खानदान की, जिसकी कोई सलाहियत नहीं है, ये एक बेरोजगार शख्स है। अब ये अधेड़ उम्र होता जा रहा है, हमारे सामने पैदा हुआ है ये, ठीक है। इसने जिंदगी में कोई काम नहीं किया, इसने जिंदगी में कोई काम नहीं किया सिवाय इसके कि पाकिस्तानी अवाम के लूटे हुए माल पर ये दुबई में पला बढ़ा और बरतानिया में इसने तालीम कम हासिल की, लबो लहजा ज़्यादा सीखा है, इसका इल्म बहुत कम है, इसकी तरबियत जो है वो ABCD वाली है। यानी आप किसी कुत्ते को भी अगर अंग्रेज़ों के ख़ानदान में दे देंगे बच्चे को, तो वो उनकी अंग्रेज़ी समझकर इधर उधर जाएगा, भूलना तो उसे नहीं आता। और किसी भी बच्चे को आप किसी ज़बान के घर में डाल दीजिए, उसको ज़बान आ जाएगी। इसको सिवाय अंग्रेज़ी ज़बान आने के और पाकिस्तान में सियासत के लिए गुलाबी उर्दू बोलने के इस शख्स को कोई काम नहीं आता। ये जरदारी की बिगड़ी हुई औलाद, जिसने ज़बरदस्ती भुट्टो अपने साथ लगाया हुआ है। न भुट्टो हजारों साल से मोहनजोदारो का वारिस है, क्योंकि भुट्टो का सगा दादा हरियाणा के गांव भट्टो से आया था। हरियाणा का गांव भट्टो, जाके देख लीजिएगा नक्शे पे, आज भी मौजूद है वो, ठीक है। और ये मैं अपनी वीडियो में पहले बता चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा कि ये हरियाणा का राजपूत खानदान था भुट्टो, जिन्होंने भुट्टो कहा है कि भट्टो हैं ये, ठीक है। उसके बाद इसकी जो नस्ल है, अगर भट्टो से चलती है तो राजपूत हुआ हरियाणा का, चौथी नस्ल है ये, या पांचवी कह लीजिए, ठीक है। और जरदारी की औलाद कहा जाए तो जरदारी बलोचिस्तान से आया है, जरदारी बलोच है। और उसकी जो सिंध में मौजूदगी है वो मुश्किल से 300 साल है। तो यानी 300 साल से जरदारी सिंध में और 150 साल से ये भट्टो, जिसको फट्टो कहना चाहिए, वो सिंध में। काश्तकारी ये करेगा जिसके बोलने का अंदाज हारियों की मर्दाना सलाहियत से बहुत दूर है। हारी सिंध के जिनकी जमीनों पर अंग्रेज ने इस भुट्टो खानदान को कब्जा कराया, उनका ये मजाक उड़ा रहा है। मुझे हैरत है सिंधी बोलने वालों पे कि उन्हें महाजिरों से इतनी नफरत है कि ये भुट्टो खानदान, जिसने कुछ नहीं दिया, महाजिरों से नफरत सिखाई है, कौम परस्ती सिखाई है, लिसानियत सिखाई है, सिंध के दिल, सिंध की तख्तगाह, सिंध के अजीम शहर कराची को इस भुट्टो खानदान ने लिसानियत के नाम पर बर्बाद किया है। महाजिर सिंधी नफरतें कायम की हैं ताकि इनका इख्तिदार कायम रहे। और ये शख्स, इसने कब जो है काश्त की है, हजारों साल से हम काश्त करते आ रहे। कमाल है। यानी एक तो ये कि सिंध के दरिया का जो पानी है उसको, उस पर नहरें बनाने का दस्तखत इसके बाप ने किए, किसी और ने नहीं किए।
عارف الوی نے انکار کر دیا 3 بار. مہاجر قوم کا ایک باکردار شخص تھا. ہمارے ہاں کوئی غداری کرتا ہے تو ہم اسے میر جعفر اور میر صادق کی طریقے سے پوری دنیا کو دکھا دیتے ہیں, چونکہ ہمارے ہاں غداری کرنا حرام ہے. اور یہ بھٹو صدا کا غدار ہے. ہریانہ میں غداری کی مسلمانوں کے خلاف, انگریزوں نے زمین دی. یہ سندھ کی سے بھی غداری کر رہا ہے. اس کے دادا نے, دادا کہہ رہا ہوں, نانا نے, ذوالفقار علی بھٹو نے 3 دریا بیچے ہیں. میں پہلے کئی بار بتا چکا ہوں. گارنٹیڈ ایز اے واٹر منسٹر ایوب خان کی کابینہ میں انگریزوں یعنی برطانیہ, کینیڈا, آسٹریلیا کے پریشر پر. یہ تو پریشر لینے والے لوگ ہیں. ہاں, دکھاوے کے لیے ڈرامہ ضرور ہوتا ہے. بھٹو نے بھی دکھاوا کیا تھا, پھاڑ دیے تھے. حالانکہ وہ بین الاقوامی ورلڈ آرڈر کے تحت پاکستان کو توڑنے میں اصل کردار بھٹو کا تھا, لیکن ڈرامے بازی میں بھٹو سے بڑا تو یہ بھی نہیں ہے. تو قوم کو سمجھنا ہوگا, یہ جو ہمارے خاص میں سندھی بولنے والے دوست ہیں, اگر وہ سندھ کی ترقی چاہتے ہیں تو انہیں مہاجر قومیت کو تسلیم کرنا ہوگا. مہاجر قوم کا اپنی ان کی زمین متروکہ سندھ پر حق تسلیم کرنا ہوگا, اور اس کے بعد مہاجر سندھی قومیتوں کو اتحاد کر کر ساتھ بڑھنا ہوگا. تو سندھ اگلی نسلوں میں کامیاب علاقہ کہلائے گا. اور اگر مہاجروں کو تنگ کرتے رہے تو یاد رکھو, مہاجر بنگلہ دیش کے بہاریوں کی طریقے سے 1% نہیں ہے. مہاجر تمہارے جعلی مردم شماری کے حساب سے 27%, اور سچائی یہ ہے کہ سندھ کے 40% صرف مہاجر ہیں, جس میں پٹھان پنجابی نہیں آتا. تو اگر تم یہ سمجھتے ہو, اور میں قوم پرست جو نسل پرست ہیں ان سے بات کر رہا ہوں, کہ مہاجروں کا دل دکھا کر, مہاجروں کے شہر کراچی کو برباد کر کے, سندھ کی تخت گاہ کراچی کو تباہ کر کے تم سمجھتے ہو کہ تم جو سندھ کی نہروں کا معاملہ حل کر لو گے, تو تم غلط فہمی کا شکار ہو. مہاجروں کو اگر تم سندھی مانتے ہو, چلو تم کہتے ہو سندھی ہیں, تو بطور سندھی ان کا حق دینا سیکھو پہلے. ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ بات کرنا سیکھو پہلے. اور یہ جو چھکا جو ہے, جو کہ زبردستی کا سندھی بنا ہوا ہے, زبردستی کا بھٹو بنا ہوا ہے, اس کو تمہیں مسترد کرنا ہوگا. تمہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر پرامن احتجاج کر کے جو سندھ کی حکومت ہے اس کو گرانا ہوگا. اگر تم سندھ کی حکومت نہیں گراتے تو اس کا مطلب ہے تم ریاکاری کر رہے ہو, منافقت کر رہے ہو, دھوکہ دے رہے ہو, صرف نسل پرستی کر رہے ہو. تو آؤ سندھ کے لیے پائیدار اور مکمل امن اور ترقی کے لیے بات کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.